Kasi ngayon ang mga tao dito sa bahay, mga bata guys. Ayan, nagsusulat si Kuya ng kanyang name. At ako naman guys ay maghahanap ng mga something dito sa baul. Oh, may something na to ay ito guys, yung notebook. Meron tong receipt guys. Receipt naman, receipt. Ano? So ayan guys, finish na daw si ate. Check natin guys kung tamang sagot ni ate. 11 and mathematics. Okay. Taga guys, nagpapacheck na si ate Zoe. No, did it, Adi? Is this the one? No. Okay, final. This one. So, 8 times 9 is 72. Carry 7. 8 times 4 is 32 plus 7 is 40. Huh? 39. 32 plus 7 is 39. Carry 3. 8 times 1 is 8 plus 3. 11. Yan. 1, 1. 1 ba to, te? Oh. Okay, 5 times 9 is 45. Yan, 5 carry 4. 5 times 4 is 20 plus 4, 24. Carry 2. 5 times 1, 5 plus 2. Dapat 7. Here. Wrong. So, hindi mo na carry ate. So, bring down 2. 9 plus 5, 14. Carry 1. 1 plus 1. 2 plus 4, 6. 1 plus 2 is 3. Then, 7 dapat dito, te. Oh. Okay. Kalimutan ko. Okay. Sige. Next. Number 3. Ako to. 165 times Baby! 76. Okay. Ito naman si Tita Abet, guys. Tita ng mga kiddos. Ayan, siya ay magluluto ng minudo or humba. Ito yung ano niya, guys. Yung ulam. Hanapin natin dito, guys, yung ano, guys, kung paano luto ng humba or di kaya adobo. So, ito ang lista ko dati, guys. So, nag-aaral pa ako ng college. Pinapaluto kami sa Franciscan Sisters. So, yung mga lang sa akin, yung hindi na yung mga maraming lista. So, ito marinate. Mag-marinate ka daw. Gagamit ka ng asin or laso na. Laso na yung garlic, lemon, then paminta, toyo. Ayan. Suka, sibuyas, paminta, kung karne, isda. So, saan dito guys yung mag-ano kasi kami guys humba. May adobo. Pwede rin adobo guys, no? So, ganito lang yung kasulat ko guys, pero ako lang yung nakakabasa. Pinagpala talaga guys. Dinali-dali guys. So, pag mag-adobo tayo ng pig, yes, gagmay-gagmay ang hiwa daw guys. So, humulan sa karne. Then, laso na, sibuyas, toyo, paminta, liso, dahon, suka, gamay asin, tubig, gamay tubig. Pero kung mag-ano ka daw guys, adobaw, part siya, walay toyo, asin lang, suka, tubig, sibuyas. Humba guys. Bet maghumba ka, maglaso na ka, magsibuyas, mag-asukar, magtuyo, magsuoy, mag-asin, magpaminta dahon. Yun lang guys sa humba, laso na, sibuyas, asukar, tuyo, suoy, asin, paminta dahon. Tingnan natin dito guys, baka may iba pang mga ito guys, champorado, ito naman hot cake, pancake. Meron pa dito guys, omelette. Kasi brown out ngayon guys. Daing nabangus, beef stew. Dan tapa ng baka. Barbecue. Ito talaga yung penmanship ko guys. Adobo baboy. Ito naman paksiw na lechon. Pag ng lechon guys. Lumpiang Shanghai. Paksiw na manok. Ito pa, fritadang manok. Come on, kalilitan tong. Tapos na daw si Zoe guys. Nagpapacheck na.
crispy kangkong, ensaladang talong. Kasi guys, nagma-multiply. So, tanghon, macarons, ginataang halo-halo, banana cue, puto, biko, kalderetang baka, kare-kare, bistek Tagalog, karne norte, crispy pata, minudo, adobo, binagoongan, itong manok, sinampalukan, tinola, escabeche, adobong kangkong, okay, natang langka, pinakbit, atsara, pansit mami, pritong miki, pansit bihon, sopas na macaroni, bibingka royal, leche flan, minatamis na langka, buko salad, egg salad sandwich, fruit salad, macaroni salad, sweet spaghetti, fried pork tapa, pork tocino, pollo caldereta, inihaw na bangus. Meron din tayong paksiw na tilapia, adobong alimango, chapsuy, ginisang ampalaya, sayote gisado, pig anisi pansit, bibingka, rice cake, paglalaga, pasayan, champurado, chocolate, lauya, baboy. Ang dami lang guys. So, nandito lang yung guys. Dito tayo sa lang kunti. Pansit bit. Gagawin mo, dapat meron kang lasuna, sibuyas, asukar, toyo, sooy, asin, paminta dahon. Yun lang. So, i-check na natin yung work ni Ate Zoe, guys. Okay, guys, dinala niya yung yung truck or bus na magic bus. Lagyan ng mga Crayola, mga colors ba, guys? Pencil, etc. Nandyan yung mukha. You feel hot? Okay, kuya. Okay, Chay. Okay, let us check the work of Zoe. So, 6 times 5 is 30. Carry 3. 6 times 6 is 36 plus 3, 39. Carry 3. 6 times 1, 6 plus 3, 9. Correct. Then 7 times 5 is 35. Carry 3. 7 times 6 is 42 plus 3, 45. Carry 4. 7 times 1, 7 plus 4, 11. Correct. Then, bring down 0. 9 plus 5 is 14. Carry 1. 9 plus 5, 14 plus 1, 15. Carry 1. 1 plus 1, 2. Then, bring down 1. Correct, ate. Next. Good job. Number 4 is, andin maniti, andito gihapon ni sa kuan. Okay? Ini na ballpen ba madukot? May toy nga na akong palit. Wow ha. 47. Ayos ah. Madukot ba yate? My hump. Okay, bye guys. Thanks for watching.